आसी मो भाईर ब्लड दौरान मत आज बहुत खुशी लगे मो भाईर गोटे स्मृति रखापी मो पाखे मोबाइल से जुगु भिड करुँच। रक्तर किछि विकल्प नाही, तेणु आमे समस्ते रक्तदान करबा दरकार। आउ आरंभ हेलानी ग्रीष्म समय। एही समय रे रक्त भंडार रे रक्तर अभाव देखा देइथाय। एही अभाव को दूर करबा लक्ष्य रे ग्रीष्म आरंभ रे भद्रक जिला धामरा रे द्विवेदी फाउंडेशन तरफरु एक रक्तदान शिविर अनुष्ठित होई जाइछि। एही शिविर को धामरा थाना अधिकारी शोभन स्वाई मुख्य अतिथि भावे जोग दे रक्तदाता मानकु उत्साहित करथिले। अन्य मानक मध्यरे धामरा सरकारी डाक्तरखानार डाक्टर जन्मंजय बेहेरा, अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी नरहरि विश्वास और परिवेशविद शरत दले प्रमुख जोग दे रक्तदाता मानकु उत्साहित करने सहित रक्तदानर उपकारिता और रक्तर आवश्यकता उपरे सचेतना कराइथिले। जाओ मु धन्यवाद देवी द्विवेदी फाउंडेशन कुलकर्ता आमर पप्पू बाबू को जहाँ से बहुत एठी लोक मान को डाकी जहाँ को डोनेशन ब्लड दौरान से उत्साहित करने आमको डकाई तो दीर्घ 4-5 वर्ष है से फाउंडेशन आम धन्यवाद दबा जो मैंने डोनेशन कर रक्तर एक्चुअली विकल्प ना रक्त देकी आम गोटे जीवन को संपूर्ण भाव बचाई पार। रक्त देले आम शरीर हूँ जमी आम गोटे रिन्यू करा जाए सेमती ब्लड सेल हूँ 120 दिन हूँ बंचे तार जीवन काल हूँ 120 दिन। आम जो रक्त नदबा ताले आरबीसी ऑटोमेटिक 120 दिन पर डिस्ट्रॉय हो तेणु जिते रक्त दबा सेते हूँ आम देह फुर्ती रहिबो एवं भल रहिबो। रक्त नदेले जो लोक धारणा से भूल धारणा। द्विवेदी फाउंडेशन केवल रक्तदान शिविर अनुष्ठित करेनि एवं ता सहित हूँ बाहनगा ट्रेन एक्सीडेंट हो किंबा बन्या बात्या बेले द्विवेदी फाउंडेशन ये भूमिका बहुत अग्रणी रही। फाउंडेशन तरफ जो प्रकार से सोशल काम करुँचे समाज मंगल से कर तो भगवान पाखे प्रार्थना करे कि पप्पू द्विवेदी महोदय को जी ट्रस्टा करकम सब प्रकार साहाय्य सहानुभूति सहयोग मिलू और मो संवाद माध्यम मुझे कहवाई चाहे जिते कौटी ब्लड डोनेशन कैंप हो स्वेच्छा आसतु रक्तदान करंतु रक्तदान महापुण्य। तांकर जो प्रचेषा तांकर जो उद्यम आम अंचल कौन सारा ओडिशा पाई कि सारा भारत पाई सारा विश्व पाई तार सबु बेले उद्यम तार चालू रहे एवं आज जो प्रोग्राम टी रक्तदान महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम तार भी बहुत सबु बेले मो सहित परामर्श करे। मु भी आ गोटे छोटिया कथा कहबी मनीष बंचापी तो किसी सुस्थ परिवेश टी दरकार। वृक्षलता बिना प्राणी जगत तिष्ठि रहिबा असंभव। मनीष भी जो भाया बंचा कहले प्रत्येक मनीष गोटे गोटे गछ लगे भी समाज किसी मंगल कामना करने चेष्टा करने दरकार। जड़े रक्तदाता आज जन्मदिन थिला से रक्तदान करी बहुत खुशी अछंती बोली कहवा सहित जे रक्तर अभाव को अंगे लिभाई से ही जानी रक्तर केते आवश्यकता रही। भद्रक जिला रेडक्रॉस तरफरु रक्त संग्रह कर जाइथिबा बेले रेडक्रॉस रो मुख्य काउंसिलर रतिकांत बल कहिसंती आम जिलार 500 थैलासेमिया रोगी अछंती तांकु प्रति मास 3टी ब्लड आवश्यकता पड़ुछि। तांको पई ब्लड निहाती आवश्यकता रहिछि सेथिपई द्विवेदी फाउंडेशन को धन्यवाद जणाइछंती। एही शिविर रे मोट 120 यूनिट रक्त संग्रह होइछि। आज एक्चुअली मोर बर्थडे अछि और मुझे जो शुणा पाइली कि धामरा रे पप्पू द्विवेदी फाउंडेशन ट्रस्ट तरफ गोटे ब्लड कैंप ये आयोजन करा जाइछि। एक्चुअली ब्लड आवश्यकता बहुत लोक कहते कि कौन एका ब्लड देले कौन ये समस्ते भल हो कि एक्चुअली ब्लड बैंक आवश्यकता से अनुभव करेंगे जो मैंने केवे मेडिकल ब्लड सर्टेज को फिल कर आज्ञा आप बर्तमान गोटे कौन हॉस्पिटल को जी आप प्रतिदिन अनुभव करेंगे कि ब्लड अभाव से आज एक महत्व जोटा मो जीवन एक महत्वपूर्ण दिन से भाया दिन में मुझे आशा करुँच ब्लड दे मुझे भविष्य गोटे कहार जीवन रक्षा करें। मुझे मो भाईर ब्लड दौरान मत आज बहुत खुशी लगे मो भाईर गोटे स्मृति रखापी मो पाखे
ମୋବାଇଲରେ ସେଇ ଯୁଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇକି, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭାଇ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ରହୁ। ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଜଣକୁ ଦେନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ, ଯେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିବେଦୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ତରଫରୁ। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି 150-200 ୟୁନିଟ୍ ଆମକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି, ଯଥା କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର BP ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିବନି, ଆଉ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ଆଜିକାଲି ମୂଳରେ ଯାହାକୁ ପଚାର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେବନି। ପ୍ରତି 3 ମାସ ଯେ ଥରେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେବନି। ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ରକ୍ତଦାନରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଥାଲାସେମିଆ 150-400-500 ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏବଂ ଥାଲାସେମିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2ରୁ 3ଟା ବ୍ଲଡ଼ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ନଦେଲେ ସେମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ବିପଦ ବି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବ୍ଲଡ଼ ନ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଖରାଦିନେ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟ ଅଛି, ଖରାଦିନେ ବହୁତ ବି କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉନି। ତ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିବେଦୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାହାନଗା ଭଳି ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରକ୍ତଦାନ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟ ସୁଭାଶିଷ ଦ୍ୱିବେଦୀ। খুব ছোটবেଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମାଜ ସେବା କାମରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଉ ବା ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ହେବ। ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ଏତେ ଭଲ ମହତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ମଙ୍ଗଳ କାମ କରି ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ ରକ୍ତର ଯଦି ମଣିଷର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିବେଦୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆମ ସମାଜ ସେବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ଭିତରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆସୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆମେ ରଖୁଛୁ। କୌଣସି ଯେଉଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋ ଜଳଛତ୍ର, ଏ ଆଗାମୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବି ଆମେ ରଖିବୁ। ବାକି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବେ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥର ବି ଟିକେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ କରିଛୁ। ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେତେ ଭଲ।